जगन्नाथ फ्रेंड्स आज मु पहुंची जाइए आमर गंजाम जिलार महुरी कालुआ जो आम रहा बड़ शक्तिपीठ रही आई शक्तिपीठटा केमती रही आर हिस्ट्री विषय में मुझे कहबी आउ प्लस आर जो ऊपर रही माँ रही से ऊपर को भी जाकि मुझे देखी पूरा डिटेल्स आउ केमती कौन हो मंदिर पूरा आम देखा प्लीज मो वीडियो शेष पर्यटन देखो आ वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो मैंने एठी आसले आपने देखिपारे ओडिशा टूरिज्म बोर्ड लगी जाइए देखो माँ महुरी कालिया शक्तिपीठ अच्छी आउ माँ पीठ यहाँ गोटे बड़ गोटे शक्तिपीठ आउ देखिपारे तार सामने रही ये आमर ये कालेश्वर गोटे अच्छी शिवंकर गोटे मंदिर गोटे रही फास्ट आम शिवंकर मंदिर को फास्ट आम दर्शन करदे तापर जामें ऊपर को जावा ये रहीगला देखो कालेश्वर मंदिर रही आउ कालेश्वर मंदिर सामने देखो ये गोटे रही आमर बड़ गोटे वृषभ गोटे अच्छी आउ एबे जीवा दर्शन करवा देखी पार्थिव पूरा साइलेंट प्लेस रही आम एबे जीवा जो माँ जो ऊपर अच्छा जो माँ जो विराजमान अच्छा से ऊपर जाकि देखा श्री कालेश्वर महादेव नाम देखी पार्थिव भितर एबे तो आपण माने तो दर्शन कले बाबा को दर्शन कले एबे देखिबा मंदिर चारिपटे टिके बुलीदेबा आउ देखिपारे ये जोटा रहा पूरा पूरा पहाड़ तले बाबा ये विराजमान अच्छा से देखिले एबे आमे मंदिर बाहर को बाहरी जाइए मंदिर बाहर बाहर आपने देखिपारे ये बहुत संख्यार ये बोलबम भक्त मैंने आसी ये महाप्रभु पाखे तो पानी ढालियापाई आउ से पानी ढाला खाଇବା पीवा भी व्यवस्था भी कर जो रोषेबास करके देखिपे ये पूरा खापीआ कर आम ए जा माँ को जो मेन मंदिर जी रही माँ को मंदिर महुरी कालुआ आउ से आम दर्शन करवा माँ को मंदिर पाखक जाकि देखो ये देखिपे माँ को ये मंदिर मंदिर भीतर को जावा पूर्व मंदिर गेट रे जो रही देखो ये आउ एबे जीवा माँ को दर्शन करवा ए माँ माँ को दर्शन करंतु आपण मैंने जगह देखो माँ को ये दर्शन करवा आम ए जोटा हुंका जो है पाखक टे जा देखो यही जगह ही माँ आपको ये पूजा पाते आईपटे भी पार्श्व अच्छा माँ मंदिर रही आम माँ को मंदिर पाखक जावा एबे आउ दर्शन करवा माँ को आपण यही जगह देखो यहाँ रहा माँ को जो पीठ रही एबे जो आम दर्शन कले माँ को यहाँ चारिपार्श्वर एमती रही आईटा कौन मंदिर कम ए चलुचे ये आपण मैंने देखु से ऊपर जो रही माँ को जोटा मेन मंदिर रही से माँ रही से विराजमान थे सेपटे देखो से पहाड़ ऊपर को जावाक 600
52 ପାହାଚ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି 652 ପାହାଚ ଦେଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପାର୍କ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ତ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଭିତରେ ଏବେ ଓପନିଂ ହେଇନି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦୋକାନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ବିକା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରା ବିକା ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଆସିକିରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଭୋଗ ବଗେରା ଯାହାବି ଭୋଗ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଯାହାବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପରିସର କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ପୁରା ରହିଛି ଜୟ ମା ମହୁରୀ କାଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ ଏବେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବେ 654 ପାହାଚ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ରହିଛି ପୁରା ପାହାଚ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରହିଛି ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ପାହାଚ ରହିଛି 654ଟା ପୁରା ପାହାଚ ପୁରା ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଏକା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ ଘରଠୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ ବାହାରିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମହୁରୀ କାଳିଆ ଠାରେ ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୁରା ମଣ୍ଡେ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଏ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ ଏଗ୍ରି ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖେଇବି ପ୍ଲିଜ୍ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅ ବାକି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା କରିଛନ୍ତି ଯାହାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁଛି ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବି ପଥରର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଚେୟାର ଭଳିଆ ସେମାନେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକା ଏକା ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଚାଲିକି ଆସିଲିଣି ହେରି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିନି ଆଉ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଇଁଛର ପୁରା ଫେସ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ପୁରା ପଥର ପୁରା ଖୋଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଥରଟା ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଅଛି ସେମ୍ ଲାଗି ଆମର କଇଁଛର ମୁହଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ କିଛି ଏମିତିକା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପୁରା ଚାଲିକି ପୁରା ଆସିଲିଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା କିଁ କିଁ ସେ ପୁରା ପଛପଟେ ପୁରା କିଁ କିଁ ଘିଁ ଘିଁ ପୁରା ହେଉଛି ଆଉ ଭେରାଇଟି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଘିଁ ଘିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟ 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 ଏମିତି ପୁରା ଡାକୁଛି ହେଇକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି ଆଉ କମ୍ ବାଟ ଅଛି କମ୍ ବାଟ ତ ଭାଇ ଜଣେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ବଟ୍ ଯଦି ଏକା ପଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ବୋରିଂ ଲାଗିଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ସୁମରି ପୁରା ଆଗକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ପାହାଡ଼କୁ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଉଛି 654 ପାହାଚ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମାନ ରାସ୍ତା ରହୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପୁରା ସଡନ୍ ପୁରା ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 654 ପାହାଚ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିପାରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ କ୍ୟାରି କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇପଟୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଲେଣି ଦର୍ଶନ କଲେ ହଁ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ
देखो आज हूँ चतुर्थ सोमवार रोचे बाबांकर बोलबम भक्त मैंने आसी जगह को बहुत गुड़ाए आउ पानी ढालिया सहित ये ऊपर को मत दर्शन करके जाऊँ आपड़ तो ये जगह देखिपे केते पूरा बढ़िया पूरा क्लाइमेट रही आ ऊपर को जाकि मु ड्रोन भी छाड़बी ड्रोन व्यू भी आम देखा आ से पर्यंत टिके वेट करंतु पूरा पूरा बोलबम जय शिव शंभु हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव दर्शन करके आसिले भाई ये देखी पारे ये भाई माने पूरा पानी उठेगी भी आसी माँ को पाखक माने ऊपर को आसिक दर्शन करके पूरा जाऊँ 654 पाहाच पूरा चढ़ी चढ़ी पूरा आसी हर हर महादेव हर हर महादेव ये जगह देखो ये पूरा पूरा गुंफा गुड़ाक देखिपारे गुंफा ना तो माने पत्थर जो पत्थर जो रही जो गैप हो जाऊँगी ये जगह जब वर्षा भी है आराम से रही पार आईपटे देखो ये पत्थरटा पूरा कभर हो पूरा रही जगह पूरा नहींकी पूरा जावाक हो कौ जगह रहीकि कौ जगह चली चली कौ जगह उठी उठी जावाक हो देखो पूरा सार्प पूरा ऊपर को जुड़े भाई बहुत गुड़े तो किंवदंती देखी ऊपर को आसिक पिला माने देखु कौन लिखाई सुनील लव वर्षा गोटे कथा कहि कुह कि ना ये किंवदंती गारे गारे देकी जाइछन्ती जी आसिबो देखिए माने सुंदर सुंदर जगह को आसिक एमती करवाटा केते दूर ठीक आपण माने कहतु आपण माने देखि पारिबे एमती पूरा रास्ता हे अराउंड 654 पाहाच पूरा चढ़िला परे फाइनाली ये देखि पारिबे ये भाई जने अछंती आउरी भी ये माने आउरी भी भक्त माने आसीचंती हमर बोलबम भक्त माने आउ ये रहिले महापुरुषर जोटे फास्ट जोटे ये महापुरुष जो पूजा पाउथिले यही जगह को एबे आमे भीतर को जीवा आ देखि पारिबे एटा एमती किछि स्टेप अछि जोटा देखि पारिबे छोट छोट पूरा अछि यार स्टेप रे आमे जीवा भीतर को जीवा देखि पारिबे एबे भीतर को एबे दर्शन करी जीवा मां को देखंतु फाइनली मां एटे फास्ट एटे पूजा पाउथिले ए जगह रे देखंतु मां देखंतु मां के जगह रे बसचंदी मांगर अपार करुणा मां जगतर मंगलकारिणी जगतर मंगल करे मां आमे राति पाइले से कथा चिंता करु तांग पाखु आइले ना कोन आगे जगत मंगल हेले हमर मंगल हो मांगर मंदिर सामना रे एटे देखि पारिबे एटे आज्ञा एटा की गछटा एटा एटा होती मोही गछ संकल्प डोरी बांधु आज्ञा ए जगह रे संकल्प डोरी ए जगह देखि पारिबे बहुत गुडा बांधी से खेली मां गुरु जो गुंफा भीतर जो पूजा करथिले देखि पारिबे एई भीतर से गुंफाटा थिला एबे से भीतर को आमे गुंफा भीतर जाइतिले आ ऊपरटा देखंतु पत्थर पत्थरटा देखंतु आउ आपण माने एठी देखि पारिबे आमे एते पूरा कष्ट कला परे एटा गोटे सान भाई गोटे देखा हला सान भाई गोटे देखा हले आउ ये बहुत बढ़िया हेल्पफुल आउ पाखरे पूरा रहिले बहुत पूरा हेल्प भी मते भी कले आउ तुम ना कोन भाई शुभम शुभम इष्टा से 1x देसी ना इंस्टा रे अछि 1x अछि 1x शिवा अछि आउ एठी भी देखि पारिबे एठी पूरा भाई माने पूरा ग्रुप करके आसी जंदी रनिंग करी पूरा आसी जंदी बरहमपुर रु अराउंड केते किलोमीटर रहबो 15 किलोमीटर पूरा रनिंग करी पूरा ए जगह को पूरा बुलिया पई पूरा आसी जंदी आ देखो भाई माने पूरा एंजॉय पूरा करके पूरा जाउ जंदी ए जगह रे सेही पटे भी देखि पारिबे भाई माने सेही ऊपर जाके मत पूरा एंजॉय पूरा कर जंदी छत्तीसगढ़ से अब कहाँ पर रहते हो ये बरहमपुर से हाँ कैसा लगा ये जगह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और क्या बोलते हैं आपका एरिया में जो भी आदमी आने के लिए चाहता है तो क्या बोलेंगे आप नहीं यहाँ के लोग भी अच्छे हैं जगह भी अच्छा है बिहेवियर भी सबका अच्छा है बहुत हेल्प कर रहे हैं ये सब लोकल है लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ लेकिन फिर भी कभी ये एहसास नहीं हुआ कि बाहर से आया हूँ सब बहुत फ्रेंडली है और अच्छा बिहेवियर है सबका और जो भी आना चाहता है डेफिनेटली ये जगह में विजिट करना चाहिए उड़ीसा पूरा अच्छा है आमे जो कुहा जाए अबे हमरो महागुरु माँ जो ये फास्ट ये जगह पूजा पाउथिले तापर एबे जो तळे जो मंदिर दीटा जो मंदिर तयारी करा जायछि से विषय टिके कहंतु टिके मांकर पूजा सेवक आसे एबे जे हम आसिले आज्ञा
ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପଦାରେ ପକେଇଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଗର ଲୋକର ଲୋଭ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ମାନଙ୍କର ଆମର ଗୋସେଇଁ ବାପା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଢାଳ ଛାଡିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କରିଦେଲେ ପୂଜା କରିକିରି ତାଙ୍କ ସବୁ ଢାଳଟା ଛାଡିଦେଇ ପାଶୁରି ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅଧା ବାଟ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲା ଆରେ ମୋର କିଏ ନେଇଯିବ କାଲି ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିବି କେମିତି ମାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବି। ମୋର ବି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ କିଏ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଇଲେ ବାଉଡିକିରି ଆସିଲେ ଢାଳ ନେବା ପାଇଁ ମା ବସିଛନ୍ତି ଜାହାଜ ଏଇ ଜାଗାରେ ମା ହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବାବୁ ତମେ ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସନି ଏଇ ଢାଳଟା ମୁଁ ଯୋଉଠି ପକେଇବି ସେଇଟା ତୁମେ ପୂଜା କର। ସେ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ ସେଇଠି ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେଇଠୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ସେଇଠି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ଦିଟା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଟା ଆଦି କାଳୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସେ ବି ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧିଆ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବି ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆଦି ଦେବ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆଦି ମା ଆଦି ମା କାଳୁଆ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସେଇଟା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏଇଠି 50-60 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଓଡିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତାଙ୍କର ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 10 ଟଙ୍କାରେ କଲେ ତାଙ୍କେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କର ନୀତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ବାଳକଡା ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗାଁର ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ ଭୋଜି ଭାତ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ମାଆକୁ ସେବା କରି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା ଆମର ଦିଟା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଆଦି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେଠି ଭଣ୍ଡାରୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ଶୂଦ୍ର ଆପଣ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରଜାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଜ୍ଞା ରଜାର ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହବା ଯୋଗୁରୁ ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଦେଖେଇଲେ ତମେ ସେବା କର ଆମେ ସେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯାହା ଦେଲେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ରଜା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଦରମା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ସେବା ଚଲେଇଛୁ ମା ଦଉଛି କୋଉ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲିଛି ଆମ ସଂସାର ଚାଲିଛି। फाइनाली आपण मैंने तो देखिपारे ये थिला आमर गंजाम जिलार महुरी कालुआ मंदिर बहुत सुंदर मंदिर होती आपण मैंने जदि प्लानिंग कर विजिट करने आप डेफिनेटली ये जगह को विजिट करूँ बहुत बढ़िया जगह अच्छी आज ये आउ थे देखा आउ गोटे वीडियो सहित आउ गोटे नुआ जगह सहित मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिखाँ थैंक यू।